প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের আগমনের তখনই এক পূর্ণ সকালে মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অন্টারপ্রিনিয়রশিপ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। As our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji once said, to make this the century of India, it is very important that the youth of India is equally proficient in education as well as skill. When it comes to skill, your mantra should be skilling, reskilling, and upskilling. Narendra Modi government since 2014 has worked relentlessly to transform India into a new India. A new India full of opportunities for young Indians. It is a matter of great pride, and in less than a decade, India has transformed itself from a fragile 5 economy to top 5. This has given a renewed confidence to aim the top 3 spot in the coming few years. আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের যে স্বপ্ন টু এনেবল ইন্ডিয়া টু বিকাম স্কিল ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাকে সঠিকভাবে এবং সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করার লক্ষ্যে আজ এই সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। As India today is the fastest growing major economy in the world, it is creating opportunities of jobs and entrepreneurship. In this context, the government believes that skills are the passport and prosperity for the young Indians, and new age, future ready and industry ready skills holds this key to unlock tremendous opportunities. তাই এই বিশাল কর্মকাণ্ড এই লক্ষ্যকে যারা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করছেন, যারা মোদী সরকারের এক একটি প্রাণ পুরুষ ও নারী, তাদের মধ্যে কয়েকজন আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। It is our immense pleasure to announce that we have Adhanya Sri Rajiv Chandrasekhar ji, the Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Electronics and IT and Jal Shakti, Government of India, as our chief guest today. Can we have a huge round of applause for Sri Rajiv Chandrasekhar ji? আপনারা সকলেই জানেন যে মাননীয় শ্রী রাজীব চন্দ্রশেখর মহোদয় ত্রিপুরাতে হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা প্রজেক্ট লঞ্চ করেছেন। The project was launched in the partnership with Deloitte India and the National Institute of Electronics and Information Technology in Agartala for skill development training. He said earlier that the Modi ji has adopted a 3-step strategy bridging the gaps of physical, digital and talent connectivity. আমরা আজ আপনাকে পেয়ে ধন্য। We also delighted to announce that we have another strong pillar of Tripura's democracy, Manoniya Kumari Pratima Bhumik Mohodaya, the Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India, as our guest of honor. যার নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের উজ্জীবিত করে to think এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তথা শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার লক্ষ্যে। Can we have another huge round of applause for Kumari Pratima Bhumik Madam? We have another gem and another torchbearer of Tripura's current democratic field, Srimati Shantana Chakma ji, the Honorable Minister, Industries and Commerce, Home, Welfare of OBCs, Government of Tripura, যার নিরলস প্রচেষ্টা থাকে যে কিভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্সকে ডেভেলপ করা যায়। You already had, and can we have another huge round of applause for Srimati Shantana Chakma Mohodaya. Now I will take this opportunity to introduce the others dignitaries on the dais. Dr. Tofim Siddiqui from Flipkart. Can we have a huge round of applause for them? Dr. Madan Mohan Tripathi, DG NIELIT. Srimati Hena Usman Ma'am, IPOS Joint Secretary, MSDE. Sri Sandeep Arora from Microsoft. And Sri Harish Krishnanan from Cisco. Without them, industry is incomplete. Can we have another huge round of applause for all the dignitaries on the dais? Now I'd like to request our Honorable Chief Guest, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, our guest of honor, Kumari Pratima Bhumik ji, our special guest, Srimati Shantana Chakma ji, and the dignitaries
to proceed towards the lighting of the ceremonial lamp of today's grand event of launching PMKVY, that is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, PM Vishwakarma program, and awarding PVTG beneficiaries and future-ready and industry-ready skills. Thank you so much. Now I'd like to request Srimati Hena Usman Ma'am, IPOS Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, to felicitate our Chief Guest, Sri Rajiv Chandrasekhar Ji, Honorable Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT, Government of India. আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্টেট বাম্বু ক্রাফট ওনাদের হাতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। ম্যাম, আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট টু ফেলিসিটেট কুমারী প্রতিমা ভৌমিক ম্যাম, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আমাদের সকলের দিদি, thank you so much ma'am. I would like to request to felicitate our special guest, Srimati Shantana Chakma Mohodaya, Honorable Minister, Industry and Commerce, Home, Jail, Welfare of OBCs, Government of Tripura. Thank you so much ma'am. Now I would like to request to Dr. Lalit Sharma, the Director IIE, to felicitate our guests and dignitaries. Sir, please come on stage. First, Srimati Hena Usman Ma'am, IPOS Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Now, Dr. Madan Mohan Tripathi, DG, NIE LIT. Can we have a huge round of applause for this? একটু করজোরে হাততালি চাইবো প্রত্যেকের তরফ থেকে। Now to Dr. Tafim Siddiqui sir from Flipkart. The Flipkart ऑनलाइन शॉपिंग तो करता ही होंगे। Now Sri Sandeep Arora sir from Microsoft. And Sri Harish Krishnanan sir from Cisco. Without them, industry is incomplete, and without them, we are incomplete. So can we have a huge round of applause for the dignitaries on the dais?
Now, I would like to request to our Honorable IPOS, Joint Secretary, MSD, Srimati Hina Usmanji, to deliver the keynote address, please. Namaskar. As we all know, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has come up with numerous skill development and entrepreneurship activities, which also include mentoring and hand-holding programs for every section of the society. The ministry has been conducting a large number of campaigns under Kushal Bharat, Viksit Bharat. Today, we gather here for the launching of a host of skilling programs for the state of Tripura and honoring our Vishwakarma gurus. The ministry has come up with a comprehensive roadmap for skilling of 48,000 youth of the state of Tripura over a period of 3 years. Today, we are going to launch these training programs in the state of Tripura under PMKVY 4.0. The event also includes Samman of the Vishwakarma Gurus from Tripura under the PM Vishwakarma Yojana and launch of the PM Vishwakarma training centers in Tripura. There would also be a distribution of certificates to the particularly vulnerable tribal group beneficiaries under this program. We are today privileged to have among us the august presence of our dignitaries on the dais. On this occasion, on behalf of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, I formally welcome the chief guest, Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Union Minister of State for Electronics and Technology, Skill Development and Entrepreneurship, and Jal Shakti. I also welcome Kumari Pratima Bhaumik, the Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India. I also welcome Srimati Santana Chakma, the Honorable Minister, Industries and Commerce, Home, Jail, Welfare of OBCs, Government of Tripura. I also welcome the other dignitaries on the dais, Mr. Dr. Madan Mohan Tripathi, DG Neelat, Shri Sandeep Arora from Microsoft, Shri Harish Krishnan from Cisco, Dr. Tafheen Siddiqui from Flipkart. I extend a very warm welcome to all the esteemed invitees representing the various functionaries of the State Government of Tripura, the educational institutions, civil society organizations, and most importantly, the youth who are present here today in great numbers from various parts of the state of Tripura. I also welcome those who have joined us virtually and are watching the program live on various social media handles. Once again, a heartfelt welcome to all of you for joining us today for this event at Town Hall, Agartala. Thank you. Madam Junna, arekbar ekটু জোরে হাততালি চাইবো। Thank you so much for addressing so well. এবারে আমরা আস্তে আস্তে আজকের এই যে কার্যক্রম সেটার সামনের দিকে অগ্রসর হব। As I said earlier, the post-COVID, the world has undergone rapid digitalization. Today, new age, future-ready and industry-ready skills holds the key to unlocking tremendous opportunities. In spite of that, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has achieved remarkable growth and taking India to the place of Vishwaguru. Growing major economy in the world, creating opportunities, here are some glimpses about the remarkable steps and achievements of Skill India Mission. আমরা এবারে একটি এভি দেখব যে স্কিল ইন্ডিয়া মিশন কিভাবে আমাদের ভারতবর্ষকে আরও অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। I would like to request you to play the audio visual for Skill India Mission. Kushal Bharat, Viksit Bharat is a clarion call for the youth of India as the growth and transformation story of the country rests in their able, skilled hands. The future is brimming with a decade of new opportunities, and it is time for the youth of India to drive the change both at the national and international stage. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, skilling has played a pivotal role in shaping India's economic future, and this has been driven by various skilling initiatives both at the national and state level. देश एक बार फिर
स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हों। The launch of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana in 2015 can be earmarked as the day that catalyzed the transition of the new India of today. And with concerted efforts, around 1.5 crore youth have been trained under the scheme till date. The long-term skilling ecosystem too got the boost, with 5,000 new industrial training institutes being established in the last 9 years. Also, many reforms in apprenticeship training have been undertaken, and under the National Apprenticeship Promotion Scheme, more than 28 lakh candidates have been engaged since 2016. The launch of direct benefit transfer in apprenticeship training in 2023 has provided further impetus to the scheme. In terms of international mobility, Skill India International Centres have catapulted international careers opportunities of more than 23,000 youth in the past year. While nano entrepreneurs have sprouted in far-flung regions of the country, powered by entrepreneurship development programs facilitated by National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development and Indian Institute of Entrepreneurship. And with an inclusive growth agenda, the Jan Shikshana Sansthans can boast of imparting training to more than 80% women beneficiaries under the scheme. The skilling agenda of India's G20 presidency shifted the focus of G20 countries towards the future of work in the ever-evolving landscape of technological advancement that would require the future workforce to be proficient in Industry 4.0 skills such as artificial intelligence, robotics, mechatronics, 3D printing and more. In this context, the fourth iteration of the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana focuses on drone technology in agriculture, 3D additive manufacturing, AI data engineering, electric vehicle product designing, to name a few amongst more than 110 new age job roles that would be of relevance in the future, creating a future-ready and industry-ready workforce in line with National Education Policy 2020. Also, several private-public partnerships with companies like Meta and IBM will impart digital marketing and technology-driven skills amongst the youth. Schemes like PM Vishwakarma have taken rapid strides towards upliftment of our traditional artisans and craftsmen. More than 40 lakh registrations have been done under the scheme, and training is being undertaken in all regions of the country. In addition, the launch of Skill India Digital, an innovative digital public platform, will facilitate discovery and recommendation through advanced AI/ML technology, enabling users to connect with employers with relevant opportunities, apart from hosting skill development learning content. The state of Tripura has also seen progress with skill development projects such as Heartland Tripura, imparting new age technical and professional development skills such as cybersecurity, internal audit, analytics, and softer skills around business communication to select graduates. The training is tailor-made to enhance their employability in the evolving work environment. The next phase of PMKVY will be a game changer for the aspirations of the potential candidates, as the scheme will provide future-ready and industry-ready training, not only constrained to the classroom but also on the job, empowering them with hands-on experience to excel and enhance their employment prospects. In all, Skill will empower more than 48,000 youth in Tripura. Also, the traditional artisans and craftsmen will be empowered with skills and credit support, embarking on a journey of Atmanirbharta under the PM Vishwakarma scheme. Furthermore, the particularly vulnerable tribal groups in the district of Gomti have been trained in food processing, bamboo handicraft making and broom making in Vanadhan Vikas Kendras. With a strong foundation that has been laid in the past 10 years, Now we are about to witness
The golden phases of today कार्यक्रम और agenda sir. প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা যেখানে যথাযথ স্কিল ডেভেলপমেন্ট মাধ্যমে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর গড়ে তোলার যে স্বপ্ন নরেন্দ্র মোদী সরকার দেখে এসেছেন তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। MSD is about to launch the PMKVY 4.0 যেখানে আগামী 3 বছরে 48,000 যুবক যুবতীদের ফিউচার রেডি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি রেডি স্কিলসের মাধ্যমে ট্রেনিং প্রদান করে গড়ে তুলবে আগামী দিনের জন্য। Out of 48,000 youth, we are launching the first phase of PMKVY, that is 10,400 youths from today onwards. So I'd like to request to our Honorable Chief Guest, Sri Rajiv Chandrasekhar Ji, the Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, to launch the PMKVY 4.0. MSD has appointed and allocated these training responsibilities to NEHDC, NERAMAC, under special projects such as RPL STT in the field of handcrafts, apparel, hand embroidery, agriculture, food processing, latex harvest technician, and etc. Now we're going to enter the next phase of today's morning. আজ আমরা তাদেরকে বরণ করব যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পী এবং যারা স্বয়ং বিশ্বকর্মা। We are glad to announce that our Narendra Modi Sarkar implemented PM Vishwakarma as a central sector scheme fully funded by the Government of India, MOMSME, MSDE, DFS, MOF, and it has come into effect from 17 September 2023. 17 সেপ্টেম্বর 2023 থেকে এই স্কিম লাগু করা হয়েছে। This scheme implementation involves around 18 trades to enable the recognition and artisans and craftspeople as Vishwakarma, making them eligible to avail all the benefits under the scheme. Can we have the AV of PM Vishwakarma, please? अनेक सदियों से भारतीय कलाएं और शिल्प हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब रहे हैं। इन कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने हुनर से जो भी उत्पाद बनाया उसकी मांग हर तरफ बढ़ती चली गई और उनका ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से हमारे विश्वकर्मा भाइयों और बहनों तक पहुंचता रहा। हमारे विश्वकर्माओं के हुनर को नए भारत में एक नई पहचान और समाज में उन्हें एक नया सम्मान दिलाने के लिए देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। योजना के तहत भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय हमारे विश्वकर्माओं को बेसिक और एडवांस कौशल प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज भारत सरकार और लोकल इंडस्ट्री के सहयोग से 18 ट्रेडों और 10 सब ट्रेडों के लिए
आधुनिक औजारों पर कौशल प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई है। आज समय की मांग के अनुसार कौशल देने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर सभी केंद्रीय मंत्रालयों की साझेदारी और व्यापक सहयोग एवं समर्थन से आज देश भर में प्रशिक्षण केंद्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग केंद्रीय स्तर पर विस्तृत रूप से की गई है। इस मैपिंग से राज्य और जिला स्तर पर निलेट, सिपेट, खादी एवं ग्रामोद्योग केंद्र, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एमएसएमई टूल रूम्स, कृषि विज्ञान केंद्र, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे अनेक केंद्रों को चयन कर कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए योजना के तहत ये केंद्र लक्षित ट्रेडों के मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट से सुसज्जित होंगे। आधुनिक औजारों पर विवरण देते हुए टूल किट बुकलेट्स को बनाया गया है। इसके अलावा 18 ट्रेडों के लिए हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रेनर और ट्रेनिंग हैंडबुक डेवलप की गई हैं। कौशल प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर और हमारे बीच सफल विश्वकर्मा गुरुओं को इस योजना से जोड़कर इस योजना ने पूरे देश में तेज गति पकड़ ली है। क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। हम कारपेंटर भाई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए पुराने औजारों से ही हम अपने काम को कर रहे थे और मोदी जी ने ये बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है कि जो अपनी स्किलिंग है उसको अपग्रेड करने के लिए उसमें वित्तीय सहायता दी, उसके फाइनेंशियली सहायता दी है, जिससे हम अपनी कारपेंटर के नए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं और इससे हम अपनी जीवन यापिका अच्छे से कमा सकते हैं। एक ट्रेनी को बेसिक कौशल प्रशिक्षण का पात्र बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक दिन का प्रैक्टिकल मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ट्रेनी को विश्वकर्मा आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। विश्वकर्माओं का I would like to have an attention to our dignitaries guest and chief guest, sir. That is here comes the role of IIE. IIE has identified and trained these master trainers and identified gurus who will further train the other Vishwakarmas across Northeast. On this note, now I'd like to request to our Honorable Chief Guest, Sir, Sri Rajiv Chandrasekharji, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, to launch 2 Vishwakarma centers in Tripura by an audiovisual. Can we have a huge round of applause, please? Previously, I told that IIE has recognized and trained these Vishwakarma gurus for stretching their hands to other Vishwakarma to make Bharat Vishwaguru. We are now going to present the Guru Ka Samman award by the Honorable Minister of State and MSD, Sri Rajiv Chandrasekharji. I'd like to request to call up on stage Srimati Jayanti Debnath, Guru from Trailer community with 17 years of experience. She is an entrepreneur and she has trained several youths from the community. So
I would like to request you to present Guru Ka Samman Award to Jayanti Debnath. And I would like to request to our special guest and honorable guest to join on the ceremony. Now we have Benulal Mojumdar, has 27 years of expertise in fishing, net making. He has trained several youth from the community and keep the niche, skill and trade alive in the thriving. March, যেটা আমি সকালবেলা বলছিলাম। হ্যাঁ, বেনুলাল মজুমদার 27 বছর ধরে ফিশিং করছেন এবং জাল বুনছেন, যেটি উনি শিখিয়ে যাচ্ছেন আজ 27 বছর ধরে। ওনার জন্য একটা জোরে হাততালি চাইব। Now we have Horibol Dash, has 16 years of experience as a carpenter. He is an entrepreneur who has trained and employed several youth in this trade. শুধুমাত্র উনি একজন কার্পেন্টার নন, 16 বছর ধরে তিনি শিখিয়ে যাচ্ছেন আমাদের অসম্ভব সুন্দর সেই কারিগরি কাঠের ওপরে, এবং তিনি বিভিন্ন মানুষকে অলরেডি এই ফিল্ডে এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছেন। তো ওনার জন্য একটু জোরে হাততালি চাইবো। তিনি পাচ্ছেন দি গুরু কা সম্মান অ্যাওয়ার্ড। Now we have Nimai Debnath, is an expert in bamboo crafts with 26 years of experience. He is currently a master trainer with several institutes and repute has trained 30 youth till date. 300 জনকে উনি ট্রেন করেছেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই ত্রিপুরার ব্যাম্বুর ওপরে। তিনি পাচ্ছেন দি গুরু কা সম্মান অ্যাওয়ার্ড। Now Mohanlal Rudropal, expert of pottery with 37 years of experience. উনি পাচ্ছেন গুরু কা সম্মান অ্যাওয়ার্ড। শুধুমাত্র উনি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তা নয়, এরপরে তিনি বাকিদেরকেও এই আর্ট শিখিয়ে যাবেন এবং আরও অনেক বিশ্বকর্মা তৈরি করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। Now we are entering on the next phase, sir. The PVTG, particularly vulnerable tribal groups. PVTGs constitute the most vulnerable section among tribes and inhabit isolated, remote and difficult areas in small and scattered hamlets and habitats. The project aims the planning their socio-economic development in the comprehensive manner while retaining the culture and heritage of the community by adopting habitat development approach. আমাদের যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া বন্ধুরা রয়েছেন, জনজাতি ভাই বোনেরা রয়েছেন, তাদের জন্যে আজকে কিন্তু এই particularly vulnerable tribal groups PVTG আপনাদের সামনে রয়েছে। Here again comes the role of IIE. IIE has trained nearly 170 PVTG candidates in Gomoti district of Tripura in the first phase. So can we have the AV of under the PVTG scheme? हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। उन जनजातियों में 75 जनजातियां ऐसी हैं जो बाकी जनजातियों से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 23,000 गांवों में रहने वाले इन 15 लाख अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्यों की संख्या लगभग 39 लाख है। ये जनजातीय समुदाय जो अभी तक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती
15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इन प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। So here again, I would like to announce that the role of IIE. IIE has trained nearly 170 PVTG candidates in Gomoti district of Tripura in the first phase. Among them, some of the trainees will be provided certificates today. I would like to request to our Honorable Chief Guest, Sri Rajiv Chandrasekharji, Honorable Minister of State Skill Development and Entrepreneurship, along with our guest of honor, Kumari Pratibha Bhaumik Ma'am, Honorable Minister of State, and Srimati Shantana Chakma Ma'am, Honorable Minister, Industry and Commerce, to hand over the certificates. Can we have a huge round of applause for MSTE? Thank you. একটু জোরে হাততালি চাইবো। মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য, কারণ ওনারা না থাকলে এনারা ট্রেন্ডই হতে পারতেন না, আমরা জানতে পারতাম না যে কতটা স্কিল ডেভেলপ করা যায়। এবং অবভিয়াসলি ফর দ্য আইআইই, এনাদের দুজনের জন্য একটু জোরে হাততালি চাইবো সকলের তরফ থেকে। কারণ ভবিষ্যতে এনারা আরও অনেক বেশি ট্রেন করবেন। একটু আগেই বলেছি যে 48,000 যুবক যুবতীদের এনারা ট্রেন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী 3 বছরে, যার মধ্যে প্রায় 10,400 জনকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্যে আজকেই কিন্তু সেই ওপেন অপরচুনিটি আপনাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই 10,400 যুবক যুবতীরা আজকে কিন্তু প্রথমবারই সুযোগ পেয়ে যাবেন ফার্স্ট ফেজে। Thank you so much, sir, ma'am, Didi. Now we have another segment which is called SSW, Specified Skill Worker Program. Just a small brief about what is SSW. In January 2021, Government of India and Government of Japan
signed a memorandum of cooperation on specified skilled worker to provide employment opportunities for Indian workforce in Japan. SSW is a few visa residency status in Japan to accept foreign workers in 12 industries. Under the program, the candidates pass the Japanese language examination and SSW skill examinations to apply for working in Japanese companies. So under them, post completion of 3 years of TITP internship in Japan, we are going to give the certificate. The two আজকে দুজন এই সার্টিফিকেট পেতে চলেছে যারা কিন্তু নিজেদেরকে মেলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে। Among them, first one, Miss Tanya, a resident of Shipahijala district in Tripura, has achieved significant milestones in her academic and linguistic pursuits. She holds a BSc in nursing and has successfully completed Japanese language training under the esteemed guidance of NSDC International Training Center in Gurgaon. Can we have Miss Tanya on stage, please? And I'd like to request to hand over the certificate to our Honorable Chief Guest, Sri Rajiv Chandrasekhar Ji, Honorable Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship, by the guest of honor, Kumari Pratima Bhaumik Ji, Honorable Minister of State, Social Justice and Empowerment, Government of India, and along with Srimati Shantana Chakma Ma'am, Honorable Minister, Industry and Commerce. Now we have Miss Rishma, the resident of West Tripura district in Tripura, has accomplished noteworthy feats in both her academic and linguistic endeavors. With the BSc in nursing, she successfully completed Japanese language training in NSDC International Training Center in Gurgaon. Can we have a huge round of applause for these two young minds? Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, Didi. And all the best to you for the future. Now we are proceed towards the MOU signing and handover program. The first MOU exchange between IIE and NIT Agartala. For that, I'd like to request to come up on stage Dr. Lalit Sharma, the director of IIE, and Colonel Dr. Ashish Batola, the register for NIT Agartala, please to hand over and the exchange of MOU. By the gracious presence of our honorable dignitaries on stage, the MOU has been exchanged between the IIE and NIT Agartala. Can we have a huge round of applause for them? Thank you so much, sir. Sir, I request to Dr. Lalit Sharma to please stay on the stage for the another MOU exchange. Now I would like to request to call up on stage Sri Chandrasekhar Jamatia, sir, IAS and CEO of TTAADC, to exchange the MOU between IIE and TTAADC. This is one of the most important phases of this morning. তো একটু জোরে হাততালি চাইবো, কারণ এই এমওইউ এর মধ্যেই কিন্তু রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্যার। Now I would like to request now the MOU signing and exchange between the NILIT and NIT Agartala. We have Dr. Madan Mohan Tripathi, the Director General of NIELIT, on stage. Sir, I would like to request you to hand over the MOU to NIT Agartala to Colonel Dr. Ashish Batola ji.
Now, we're going to exchange the MOU with NIE-LIT Agartala and Tripura Institute of Technology, Agartala. For that, I'd like to request to call up on stage Professor Bijoy Kumar Upadhyay, Principal, TIT. হাততালিটা আরেকটু চলতে থাকুক। Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, I would like to request to Dr. Tafim Siddiqui from Flipkart to have a few words with us. Thank you, sir. Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Ministry of Electronic Information Technology and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Honorable Minister Srimati Santana Chakma, Honorable Minister Pratima Bhaumik ji, Mr. Madan Mohan ji, Ms. Hina Usmani ji, and my industry colleagues on the dais. It's a great pleasure to be a part of this occasion, particularly in Agartala today. So we have been doing events all across India, but doing this part of India is phenomenal. And for this, I should give the entire credit to the Honorable Minister, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, because from my personal experience, every time I've met you, sir, like in the last 3 months, he have been advising us, go to the interiors of India, go to the villages of India, and do the event. And start getting those capabilities, those expertise on your platform. So taking a cue from your advice, and we have hit the ground running. We have 2 programs at Flipkart called Flipkart Samman and Flipkart Supply Chain Academy. So you'll be glad to know Flipkart Samman, we have MOU with 14 state governments and more than 23 state entities like Garvi Gujarat and other state entities, KVIC, ODUP in UP. What we do, sir, in Samman, we help those independent artisan, weaver, craftsmen, and people with those dying arts to give them a market access. And you'll be glad to know that these sellers, the moment they have joined Flipkart, there has been a 20x increase in the revenue share. Apart from that, sir, we have got a program called Flipkart Supply Chain Academy, where we train the people into supply chain and logistics. So apart from this, in the northeastern region, we have got almost 1,20,000 sellers from the northeastern region on our platform as of now. And going way forward, we are trying to build more capacities from this part of the world. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. I must tell you कि हम लोगों ने सीखा है ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट से. So can we have a huge round of applause for Flipkart? Now I would like to request to Sri Sandeep Arora sir from Microsoft to have a few words with us. Honorable Minister and Dignitary Dais, all the guests, नमस्कार. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन दिया है हमको स्किल्ड भारत का, और अगर जो मिशन है हमारा कुशल भारत और विकसित भारत, उसके लिए पढ़ाई के अलावा स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है. और स्किलिंग का फ़ायदा ये है कि आप रीस्किल कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके,
जो यूथ है इंडिया का उसकी अपस्किलिंग करें। तो अभी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जो हम रन करते हैं, जैसे कि एक मिशन स्किल प्रोग्राम है जो हम रन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और उसका बहुत प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट में भी, जिसमें डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल स्किल्स के ऊपर जोर है। एक हम प्रोग्राम रन करते हैं साइबर शिक्षा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग दी जाती है, ताकि जो लोग चाहते हैं, कॉलेज से पास कर चुके हैं, वो साइबर सिक्योरिटी में अपना बनाना चाहते हैं करियर, उनको तैयार किया जाता है जॉब्स के लिए। और अब हम जो बात कर रहे हैं, मदन मोहन जी बैठे हैं यहाँ पे, हम एआई स्किलिंग के लिए एक कोलैबोरेशन की बात चल रही है हमारी, जो कि हम जल्दी ही उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी, हम चाहते हैं कि हम सब मिल के उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, उनकी स्किलिंग को बढ़ाएं, उनको एब्जॉर्ब करें। और नॉर्थ ईस्ट पे हमारा फोकस बहुत बहुत ज़्यादा है और रहेगा। तो आपको सबको जो भी स्किलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत हो, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यहाँ पे हम स्किल कर सकें। क्योंकि अगर हम मिल के काम करेंगे, तभी जो ये नारा है हमारा, कुशल भारत विकसित भारत, ये हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would like to request to Sri Harish Krishnanand sir from Cisco to share some few words with us. Good morning, all. Thank you very much for the opportunity. Unlike Microsoft and Flipkart, Cisco is not a consumer-facing brand. So I don't know how many of you have heard of the company called Cisco. Okay, little more than what I thought. Thank you. Just for others, every time you touch the internet, send a mail or do a video conferencing, millions of Cisco routers around the world take the bits and bytes to where it needs to enable internet to happen. So we're like the plumbers to the internet. Cisco, as some of you might know, is the world's largest networking and cybersecurity company. We have been in India for over 27 years, and we employ over 35,000 people in India. And we do $2 billion of software and R&D services exports from here. And we recently, thanks to Rajiv ji's encouragement, we announced that we are going to set up our global manufacturing hub in India and export from India to tune of $1 billion. And that's going to be a big game changer for us. But what gives me most satisfaction is the work that we are doing in the area of skilling in India. Our skilling program, Cisco Networking Academy, has completed 25 years, making it one of the largest and longest running initiative globally. Over the years, we have trained 1.7 million students through strategic partnership with over 665 education institutions that offer Network Academy courses. We are very focused on cybersecurity and aim to train 500,000 students in cybersecurity in the next 3 years. And you'll be happy to know that over 95% of the students who go through Network Academy either get a job or qualify for a higher course. We have a strong partnership with the Ministry of Education, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and these partnerships have helped scale our efforts in India. Our collaboration with All India Council for Technical Education has enabled us to do 200,000 virtual internship to technical students across India. This initiative aims to bridge the gap between theoretical knowledge and practical experience. India today is one of the most digitized and connected country in the world. This is both an opportunity and a challenge. As we always say, anything that is connected needs to be protected. Therefore, there are huge opportunities for employment in areas such as cybersecurity, big data, AI, and cloud computing. We are in advanced stage of discussion with NILET and hope to sign an MOU soon to integrate NetAcad courses with the NILET program. And this will help Cisco Network Academy reach Northeast, especially Tripura. I'll conclude by saying the pace of transformation in India
will force all of us to skill, upskill, and reskill ourselves. I would like to congratulate the government for the tremendous focus on skilling. We look forward to partnering with the government in this important aspect of nation building. Thank you again for the opportunity. I actually missed the important part. How many of you have heard about Cisco? And how many of you have ever heard about Flipkart? Okay, सबने सुना होगा सर. So we are actually into the and Microsoft का तो मैं बोला ही नहीं. Microsoft का तो सबका सुना होगा. I think सबने सुना होगा. अभी 2 हाथ उठे हैं सर. Is that valuable? Microsoft के नाम के सुने जो? अच्छा, this is not available. Now we can say that we are actually into the Kushal Bharat and Vikshit Bharat. So thank you so much. Can we have a huge round of applause for them actually? Thank you so much. Now, I'd like to request our Director General of NIELIT to Dr. Madan Mohan Tripathi ji to address some few words. Before that, sir, I have some AV for you. A short film on Heartland Tripura. Can we have the AV, please? Heartland Tripura, executed by NILIT in association with Deloitte. Project Heartland Tripura was launched on 19th October 2023 at Agartala in the August in presence of Sri Rajiv Chandrasekhar, Honorable MOS, Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT, Government of India, Srimati Pratima Bhaumik, Honorable MOS, Social Justice and Empowerment, Government of India, and Srimati Santana Chakma, Honorable Minister, Industries and Commerce, Home, Welfare of OBCs, Government of Tripura. Sri Romal Shetty, CEO, Deloitte South Asia, and Srimati Deepthi Sagar, CPEO, Deloitte were also present during the occasion. An MOU was signed between NILIT Agartala and Deloitte. Namaskar, this is Sanjukta. This is Rahul Majumdar. I am Debadrita Acharji. I am Biprajit Datta. My name is Momik Shah. I have enrolled myself in the Heartland Tripura project in November. It was a 2-month training session where we came to know about cyber security, internal audit and data analytics topic, which really helped me to improve my data analytical skills and confidence as well. I have learned about cloud computing, informatica, different types of cyber attacks, frameworks, IP address. Thanks to the Deloitte team and NILIT team for giving me this valuable opportunity, and hopefully I will be selected as top 50 candidate by Deloitte. The first batch of 2 months training on cyber, analytics and internal audit was commenced on 22nd November 2023 and completed on 17th January 2024 for 63 candidates, which will be followed by internship and employment opportunity in Deloitte for up to 50 candidates. So can we have a huge round of applause for our honorable chief guest, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, for, as I mentioned earlier, sir, you already opened this scheme for earlier previous years. So right now, I would take this opportunity to welcome the Director General of NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi ji, to address some few words, sir. Honorable Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship, Electronics and Information Technology and Jal Shakti, Sri Rajiv Chandrasekhar ji. Honorable Minister of State, Madam Pratima Bhaumik ji from Ministry of Social Justice. Honorable Minister from the Tripura government, Madam Chakma. The industry representatives from Microsoft, Flipkart and Cisco, and Joint Secretary of MSD, Ms. Hina Osman, and all presents here. We have just seen the Heartland Tripura project. The first batch is completed. The 63 students have completed the first batch, and now they will go for internship phase, and the second batch of training is starting in February. A total 350 students will be trained, and they will be given employment by Deloitte.
So that's a very important scheme which has been started. We are also in the advanced stage of signing the MOU with Cisco and Microsoft. We are already doing one program in cyber security with Microsoft, which is being training is done in Agartala also. And then we'll be training more students in the state of Tripura. NILET was opened in 2009. In last 14 years, we have trained some 20,000 students here. On 30th November 2023, we organized a job fair where 13 companies have participated. 697 students appeared for the interview, and 117 were given the job offers. So now we are integrating also, along with the training, the placement and entrepreneurship opportunity for the students in under NECB2 project funded by Ministry of Electronics and IT. Total 25 startups are being nurtured by NILET in the whole Northeast, sir. And we have launched it, and in the next phase we are planning to take this number to 100 through scaling. So these are the some important initiatives which NILET has taken in the state of Tripura. And just for briefly, it's a digital skilling organization which is training around 10 lakh people every year in the country. It's a huge number, one of the largest number from any single organization in the digital skilling. So we hope that our efforts in Tripura will be more intensified. We'll be reaching to every part of the country and every part of the Tripura, so that we reach to every student, skill them and make them a part of the economic development process of the country. Thank you. যার কথা বা যাদের কথা শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, এখন সেই ফেজ আপনাদের সামনে উপস্থিত। Now I would like to request our special guest, Srimati Shantana Chakma ma'am, the Honorable Minister, Industries and Commerce, Home, Welfare of Overseas, Government of Tripura, to have your valuable speech. Good afternoon everyone. সবাইকে নমস্কার। আজ কুশল ভারত বিকশিত ভারত এই প্রোগ্রামে প্রত্যেককে অনেক অনেক স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে অনেক কষ্ট করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকের প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট এবং অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট শ্রী রাজীব চন্দ্রশেখরজি রয়েছেন আমাদের মাঝে, মিনিস্টার অফ স্টেট অনারেবল কুমারী প্রতিমা ভৌমিকজি রয়েছেন, ডাইজে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত, বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত এবং কেন্দ্র সরকারের স্কিলের যিনি সেক্রেটারি রয়েছেন, এবং এখানে বিশাল সংখ্যক ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, সরকারি বেসরকারি প্রত্যেককেই এবং মিডিয়া বন্ধুদের আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তো যেহেতু আমার সিনিয়র দিদি আমাদের স্যার রয়েছেন, আমি অল্প কথাই বলবো যে আজকে যে লঞ্চ হয়েছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ, যে আপনারা জানেন যেটা আমাদের মোদিজির নেতৃত্বে, যদি আমাদের ভারতবর্ষে মোদিজি প্রধানমন্ত্রী না হতেন সেগুলো সম্ভব হতো না। আমাদের পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা আমরা প্রত্যেকেই জানি, আজকে আমাদের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও লাগু হয়েছে, এবং যে আমাদের যে এডিসি এলাকাতেও রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে। এবং আজকের আমাদের চিফ গেস্ট ওনার হাত ধরে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দুটো জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রী যে স্কিম, যেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, পিএম বিশ্বকর্মা স্কিমের যে ট্রেনিং সেন্টার
তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভার্চুয়ালের মাধ্যমে দুটো উদ্বোধন হলো। তার পাশাপাশি পিএম কুশল বেকার যোজনার মাধ্যমে যে আজকে 4.0 সেটাও আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে লাগু হয়েছে। তো সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে মোদিজির কারণে। আজকে মোদিজি সবচেয়ে অন্তদয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে করে সবচেয়ে গরিব ব্যক্তি সামনের সারিতে আসতে পারে, আত্মনির্ভর হতে পারে। তার জন্য আজকে সেই বিভিন্ন স্কিমগুলো যেগুলো কখনো কোনো ব্যক্তি ভাবতে পারেনি, সেই স্কিমগুলো মোদিজির কারণে সম্ভব হয়েছে। এবং আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের যে বিশ্বকর্মার যারা যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। তো আমি বলবো আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমওএস সাইন হয়েছে, তার মাধ্যমেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আরও এগিয়ে যাবে। আমাদের যুবক যুবতী ভাই বোনেরা যারা রয়েছেন তারাও আরও এগিয়ে যাবে। এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যে আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গৌরব হোক। এবং আমি মনে করি সকলের সহযোগিতায়, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি রয়েছেন ওনাদের সহযোগের প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আরও এগিয়ে যাবে, আমি আশাবাদী। যেহেতু বাকিরা রয়ে গেছেন আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আপনাদের সহযোগিতায় ত্রিপুরা আরও এগিয়ে যাক এটুকু বলেই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। এক কথায় অনেক কিছু বলে দিয়ে গেছেন ম্যাম। এবারে আমি এই ডায়েসে আহ্বান জানাবো আমাদের সকলের প্রিয় দিদি, যাকে আমার একটা মনে আছে যে দিদিকে যখন আমি ফার্স্ট মিট করি, দিদিকে আমি ম্যাম বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিলেন হ্যাঁ ম্যাম না, আমি তোমার দিদি। তো সেই মানুষটি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, কুমারী প্রতিমা ভৌমিকজি, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। আমি ম্যামকে রিকোয়েস্ট করব, ম্যাম আপনার ভ্যালুয়েবল কিছু কথা। এখন আবার বকে দিল যে ম্যাম। রাম রাম। উপরে আস্তে আস্তে গিরে, হ্যাঁ রাম রাম। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। আজকে আমাদের জন্য যারা আমরা ইন্ডিজিনিয়াস এবং আমরা যারা ত্রিপুরাবাসী আমরাও ইন্ডিজিনিয়াস সবাই ককবরক ডে, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ফিল 46 BC ককবরক সালানি যতন হামজাফা তৈ সিবাই ইয়াফার যতন খুলুমখা। দু অক্টোবর মাস, দুর্গাপূজার মাস, 19 অক্টোবর আগরতলাতে, যেটা আমরা কখনো স্বপ্নে ভাবিনি। আমরা ভাবি যে এই কাজটা বেঙ্গালুর করতে পারে, পুনে হতে পারে, চেন্নাইতে হতে পারে, দিল্লিতে হতে পারে। সেই কাজটা 19 अक्टूबर अगरतला में राघव चंद्रशेखर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, कौशल भारत, विकसित भारत, स्किल भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर युवा, जो सपना था, वो सपना को साकार करने के लिए पहला एक बीज उन्होंने लगाया। 19 अक्टूबर 2023 डेलेट को हार्टलैंड त्रिपुरा में लॉन्चिंग किया माननीय राजीव चंद्रशेखर जी ने। और उन्होंने उस दिन बोला था मैं IBM को लाऊंगी,
माइक्रोसॉफ्ट को लाऊंगी, फ्लिपकार्ट को लाऊंगी। त्रिपुरा में जो जो चाहिए हमारा यूथ के लिए, अपना आत्मनिर्भर के लिए, उतना भविष्य को निर्माण करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, पूरा सिस्टम को त्रिपुरा में मैं बैठाऊंगी। दादा को मैं स्वागत करती हूँ। आपने आपके बात को रखा, 3 महीने के भीतर भीतर आपको सिस्को को लाया, IBM को लाया, फ्लिपकार्ट को लाया। किसी ने भरोसा भी नहीं किया था। सब लोगों ने बहुत कुछ जो हम इनवाइट करने के लिए लोगों को भेज देते, बोले ऐसा भी संभव है क्या? मोदी है तो, मोदी है तो आवाज इतना हो नहीं तो बराबर नहीं है। मोदी है तो संकल्प से सिद्धि। संकल्प किया है दादा ने छोटे बहन के साथ में लेके मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो आज 3 महीने के बाद हम देखिए, उसका सिस्को बैठा है, इसका फ्लिपकार्ट बैठा है। हम लोगों को भागने नहीं देगा, रखेगा सबको। IBM को तो पकड़ के रखा है। और हम लोग उस दिन भी 3 महिला थे, बहन थे, आज भी 3 बहनें बैठा है दादा के साथ। इसी मंच में हमारी राजीव चंद्रशेखर जी बहुत कष्ट करके हमारे पास उपस्थित हुई है। दादा को त्रिपुरा सुंदरी की धरती में, राजा महाराजा का धरती है त्रिपुरा, सांस्कृतिक बहुत रिच से धरोहर है हमारी। इसी भूमि में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंत्री माननीय शांतना चाकमा जी, उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेहनत किया है उसको धरातल में उतारने के लिए। मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जिसके नेतृत्व में जो पिलर होके हम सबको असेंबल करते रहे, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी, DG नीलेट, आप सबने हम सबको इकट्ठा किया है, आपको धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर तहम सिद्दीकी जी जो फ्लिपकार्ट अपने आया है, अपने हम लोगों को सेवा देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना को साकार करने के लिए गांव में आया, भारत का एक गांव में। आपको स्वागत है, त्रिपुरा में आपको स्वागत करती हूँ। हमारी संदीप अरोरा जी, माइक्रोसॉफ्ट नाम बोलने से एक इतना ऊर्जा आता है, आपको कितना पता है मुझे पता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सुनने से एक क्या है, डिग्निटी फील करते हैं कि नहीं करते है कि नहीं है? ऊपर में नहीं है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट का अपने जो संदीप जी, आपको धन्यवाद करती हूँ। आपको भी हमारा भूमि में स्वागत है। हमारी सिस्को, अरे भाई सिस्को नहीं होते तो कोविड के टाइम में हमारा हालत क्या था? सिस्को और OMX वही तो था। हमारी हरीश कृष्णन जी, आपको मेरी भूमि में मैं स्वागत करती हूँ। और एक हमारी बहन आए हैं, दादा का विभाग का संयुक्त सचिव हमारी हैना जी, हैना उस्मान जी, फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में आए हैं, आपको भी स्वागत करती हूँ। और त्रिपुरा के कोने कोने से हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारी TIT से लेके टेक्नो इंडिया, MBB कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, हमारा NIT, सब लोग एक उम्मीद लेके आज यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों के ऊपर भरोसा रखने के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। सबको राम राम। कितना सुंदर, हिंदी में दिक्कत तो नहीं है ना? हिंदी ना इंग्लिश, बांग्ला है? अच्छा। स्किल इंडिया, कौशल इंडिया, स्किल भारत, कौशल भारत, विकसित भारत। स्किल होने के बाद ही हम सबको सब कुछ मिलने वाले हैं। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाखपति दीदी बनाने के लिए संकल्प किया है, उनको भी स्किल करा रहा है। बिना स्किल कुछ नहीं कर सकते हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था जो हम युवा को रोजगार देंगे, क्योंकि भारत का जो युवा है, दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड युवा कहाँ पे है? मोस्ट टैलेंटेड युवा कहाँ पे है भाई? यहाँ पर युवा है कि नहीं है? ना सीनियर सिटीजन बैठा है? सबसे मोस्ट टैलेंटेड युवा कहाँ पे है? किसने बोलता है 70 to 73 ईयर्स ओल्ड देश का प्रधानमंत्री युवा से ज्यादा जोश लेके बोलता है भारत का युवा दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड युवा है। तो उस युवा को
काम देने के लिए, क्योंकि 2047 में भारत को जो निर्माण करना, भारत को परम वैभवशाली, परम गौरवशाली माँ भारती का जो सपना देखता है, सपना क्या है? हम तकलीफ में थे, हमको साधन नहीं मिला, हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, लेकिन हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो युवा है, हमारा जो याद है, हमारा जो भविष्य है, उसको अपॉर्चुनिटी से हम रूबरू कराना है। सब अपॉर्चुनिटी हमको जो नहीं मिला, सब अपॉर्चुनिटी हमारा यूथ को देना है। उन यूथ को कंधे के भर करके हम 2047 में भारत को दुनिया का समृद्धशाली विकासशील भारत हम निर्माण करने के लिए संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सपना लेके चल रहे हैं। उस सपना को साकार करने के लिए हमारी राजीव चंद्रशेखर जी 2023 को जो शुरू किया डेलोइट को लेके हार्टलैंड त्रिपुरा, मुझे लगता है उधर बैठा हुआ हार्टलैंड त्रिपुरा का। देखिए हार्टलैंड त्रिपुरा में 50 बच्चों को ट्रेनिंग करा के, स्किल करा के, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसका एक ढांचा में ढालना है। ट्रेनिंग करा के 50 लोगों को फास्ट स्लॉट में जॉब देने का संकल्प किया है हमारे राजीव चंद्रशेखर जी ने और डेलोइट ने मिलके। नीलेट हमारा बीच में है, तो तब हम लोगों को स्टूडेंट को हम लोगों ने अप्रोच कर रहे हैं। सब लोगों को स्किल लेके इतना उनका अंदर दुख है, जो स्किल कैसे करेंगे? इंजीनियर को सैलरी मिलता है 9,000, ऐसा स्किल को करके क्या क्या फायदा है? स्किल मतलब 7-8 हज़ार का हमको जॉब मिलने वाला है, उसके ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम लोग जब उनको बात किया है, 300 लोगों ने आया है, उसमें 95 बच्चों सिलेक्ट हुआ है। 95 सिलेक्ट होने के बाद 63 आया है ट्रेनिंग करने के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? जोश है ना? माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी जो बोला है करके दिया कि नहीं दिया? करके दिया कि नहीं दिया? आगे चल के 300 को हमको ट्रेनिंग दिलाना है। 300 को ट्रेनिंग दिलाने के लिए कम से कम हमको 2000 लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। आज अगले महीने जो 50 लोगों को जॉब मिलने वाले हैं, अगले महीने सबको जॉब मिलने वाले हैं। दादा को एक अच्छा डेट बता देगा, हम ऐसा सभा में हमारे त्रिपुरा का 50 युवाओं को फर्स्ट टाइम डेलोइट जैसा मल्टीनेशनल कंपनी में हमारी स्टेट का युवाओं का एक भरोसा, एक पूरा यात्रा शुरू होगा। उसके लिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ और दादा से एक समय मांगता हूँ। आपका कन्वीनियंट टाइम हम लोगों को दीजिए। हमारा बच्चा का जीवन का शुरुआत होगा, कम से कम 5 लाख से नीचे शुरुआत नहीं होगा, कम से कम 5 लाख से शुरू होगा पहला जिंदगी उनका। कुछ देर पहले हमारे कुछ गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तरह का जो रोजगार जो टॉप लेवल है उनका काम है, स्टार्टअप करने वाले हैं। 2016 से पहले भारत में स्टार्टअप का कोई नाम ही नहीं सुना है। 2016 के बाद स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार हुआ। हमारा जो टैलेंटेड बच्चे हैं, एक जो वर्ग है श्रेणी का लोग स्टार्टअप में जाते हैं। दूसरा क्या है? रोजगार देने के लिए सबके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब व्यवस्था उसका दिया हुआ है। आपको जानकारी मिलने से खुशी मिले होगा आपको। त्रिपुरा में पिछले 7 सालों में ओनली प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेके 26 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का लोन लिया है और 13,746 करोड़ रुपया 13,746 करोड़ रुपया ओनली मुद्रा लोन से त्रिपुरा को दिया गया रोजगार के लिए। त्रिपुरा का बजट 27,000 करोड़ है और मुद्रा लोन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 13,746 करोड़ रुपया हमारे लोगों को दिया है। और उसके नीचे जो बॉटम है, टॉप का भी रोजगार चाहिए, मिडिल का भी रोजगार चाहिए, जो बॉटम में रहते हैं उसका भी रोजगार चाहिए। उनके पास हुनर है, उनके पास कला है, लेकिन उस कला को कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में 17 सितंबर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया है। 18 ट्रेड
क्या क्या है उसमें? जो काठ मिस्त्री है, नौका का कारीगर है, जो आम अस्त्र जो शस्त्र तैयार करते हैं, ऐसा ताला निर्माण करने वाला, हाथुड़ी निर्माण करने वाला, लोहार है, सुनार है, हमारी कारपेंटर है, जो डल तैयार करते हैं, माला तैयार करते हैं, धूपा है, नापित है, दर्जी है, टेलर है, मूची है, राजमिस्त्री है, ऐसा 18 ट्रेड को उन्होंने एड्रेस करके इसी वर्ग को लोगों को ट्रेनिंग करा के पीएम विश्वकर्मा कहते हैं ट्रेनिंग के टाइम में भी उनको 500 रुपीस ऑनरियम मिलने वाले हैं। और टूल किट, जो दर्जी है उसको काम करने के लिए एक सीजर चाहिए, उसको पिता चाहिए, मेजर करने के लिए उसको एक टेलरिंग मशीन चाहिए, ऐसा 15,000 का किट उसको उपलब्ध कराया गया। और उसको कोलेटरल, कोई मॉर्गेज, कोई गारंटर के बिना 1 लाख रुपया उनको लोन सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हम कुछ लोगों को, जो निमाई देवनाथ, जयंती दी, हरिबल दास, ऐसे बहुत सारे लोगों को, उन लोगों ने जो आगे चल के पीएम विश्वकर्मा का विश्वकर्मा निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा गुरु को हम लोगों ने सम्मानित किया, उन लोगों ने ट्रेनर बन के पूरा स्टेट का हमारे जो लोग हैं सबको ट्रेनिंग देने के लिए उसको ट्रेनिंग कराया गया। और आज हम लोगों ने दो जगहों में स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएम विश्वकर्मा के लिए ट्रेनिंग सेंटर का की उद्घाटन किया गया है। तो आज हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो हम घर में बैठे मोबाइल में, ऑनलाइन में सामान खरीदते हैं, ऐसा फ्लिपकार्ट हमारे सामने बैठा है, जो मोबाइल में देखते हैं। कभी कल्पना भी नहीं किया फ्लिपकार्ट हमारे स्टेट में आके हमारे ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, हमको रोजगार देने के लिए, हमको ट्रेनिंग करने के लिए ऐसा एक मंत्री फ्लिपकार्ट को लेके हमारे युवाओं के सामने बैठेगा। मोदी जी का सरकार है, इसीलिए ऐसा काम संभव हुआ है। हमारे सामने हमारे मंत्री जी आज आए हैं, सिस्को को लेके आया है। और सिस्को के लिए तो हमारे स्टेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सिस्को के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क का बरबार हमारा स्टेट में बरबार है। हमारे स्टेट नेटवर्क का गेटवे है हमारी, इसको काम पे लगाना है, हमको इसको काम पे लगाना है। पहले क्या था, पहले हमारा रोजगार क्या था? कोई बच्चा हम लोगों को पास आके क्या बोलता है, हमको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। मैं उसको ऊपर नीचे देखता हूँ। सरकारी नौकरी जो चाहते हैं ना, हमारा स्टेट का सिस्टम ऐसा बना के रखा था, मतलब नौकरी मतलब रोजगार मतलब गवर्नमेंट जॉब। आप पैसा मिले ना मिले, जॉब रहे ना रहे, पैसा आपको कुछ भी मिले, लेकिन गवर्नमेंट एक जॉब चाहिए। क्यों? इंकलाब जिंदाबाद, वेतन ठीक, काम बात। लेकिन आज के दिन में मेरा प्रधानमंत्री ने पूरा विजन को चेंज कर दिया। क्या है? मैं काम करूंगी, मेरे को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, सोसाइटी को कुछ देना है। मेरे अंदर अपार शक्ति है। मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे सरकार ने शक्ति को हमारे बच्चों को साथ मिला के दिखाया। जो आपके अंदर इतना पावर है, उसको पावर को यूटिलाइज करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, मेरा प्रधानमंत्री ने पूरा बच्चों को दिया है। इसलिए आज फ्लिपकार्ट आया, सिस्को आया, IBM आया और माइक्रोसॉफ्ट आया। आपको और भी कुछ चाहिए, दादा को बोलिए, सब लेके आएगा। आप लोग बोलिए, दादा पूरा पैकेज लेके बैठा है, पूरा पैकेज आपके पास है। हमारी बच्चों को त्रिपुरा में किसी टैलेंट का कमी नहीं है, ओनली मेंटालिटी का कमी है। मैं आप पूरा त्रिपुरा को, माता पिता जितना ही, मेरे जो गार्डियन है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, सबको मैं आह्वान करती हूँ, सरकारी जॉब आपको जॉब मिलेगा, लेकिन आपको पीएम विश्वकर्मा हो, मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप हो, और हमारा डेलोइट हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फ्लिपकार्ट हो, सिस्को हो, सबके साथ मिलके आपका जीवन को बेहतर बनाइए, आपका जीवन को फैशनेबल बनाइए, अच्छा रहिए, एस्टेब्लिश्ड होइए। और आप लोग भारत को साथ साथ, त्रिपुरा के साथ साथ पूरा भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए चल पड़िए। और डेलोइट के साथ को चल पड़ा है, रोकने वाला नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत सारे प्रोफेसर बैठा है, उन लोगों का दुख मैंने देखा, जो कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं,
और सबको अच्छा लगा आज टीआईटी ने मोह किया, पिछली बार छूट गए थे। मैं आज देख रहा हूँ टीआईटी कहाँ है। हमारे एनआईटी भी आया है, हमारी एमबीबी कॉलेज तो पहले था, तो सबको मैं इतना मोह शायद त्रिपुरा में कभी पिछले 50 साल में इतना मोह नहीं हुआ। पिछले 3 महीने हमारे राजीव चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में इतने सारे मोह हम लोगों ने साक्षर किया है, और भी होने वाला है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है, सिस्को बैठा हुआ है, फ्लिपकार्ट बैठा हुआ है, करने वाला है। भरोसा है कि नहीं है? कुछ तो हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना कि नहीं? वो हो रहा है ना, पक्का हो रहा है ना, पक्का हो रहा है। 22 तारीख क्या है भाई? 22 तारीख क्या है? 500 इयर्स सपना था, लड़ाई था, बलिदान था। भगवान को जन्मस्थली कहाँ है, उनको फाइट करना पड़ा। हम कौन खेत का मूल्य है भाई, हम लोग को भी फाइट करना पड़ेगा कुछ लड़ाई। अभी राम, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बात करते हैं। राम क्या है? राम एक आदर्श भाई है, राम एक आदर्श बेटा है, राम एक आदर्श स्वामी है, पति है, राम एक आदर्श राजा है। उस राम हमारी आत्मा है, राम हमारा संस्कृति है, राम हमारा परंपरा है। राम ऐसा है जो साम्राज्य ने हम लोगों ने देखा है, जो साम्राज्य का राजा बनने के लिए माता को भी पिता को भी बंदी बनाता है, माता को भी मार डालता है, पिता का मारता है, भाई को मारता है, तब राजा बनता है, राज्याभिषेक होता है। हमारा राम ऐसा है, अपना राज्य छोड़ के पिता का बात मानने के लिए 14 साल के लिए वनवास जाता है। जो राजकुमार वनवास गया 14 साल के बाद जब अयोध्या आया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया है, वो हमारा राम है। ऐसा भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हमारी आंखों के सामने होगा। हम कितना भाग्यशाली है, हम उसी चीज़ को हम देखेंगे। तो सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन के लिए बोला है, उस चीज़ को हम करेंगे। और मन में तो राम है, बाहर में भी राम है, और भक्तों का जो चाहते हैं वही भगवान आते हैं। और उस दिन 22 तारीख को हम सब मिलके अपना अपना घर में बैठे भगवान को याद करेंगे। भगवान राम सवरी के घर में जब जाता है, कैबट के बाद जा सकते हैं, हम लोगों के पास क्यों नहीं आएगा? हम सबको मिलके प्रेयर करेंगे, भगवान हमारे सबका घर में आएगा, सबके घर में सुख होगा, शांति होगा, समृद्धि होगा, परम वैभव होगा। वही राम राज्य है। और राम किसी धर्म का नहीं है, राम भारत का आत्मा है, और आगे चल के भारत नहीं पूरा दुनिया का आत्मा बनने वाला है। ऐसा वैभव हमारा देश में है। सबको फिर राम राम, सबको बेस्ट विशेष है। और दादा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को बात को रखा है, 3 महीने का भीतर भीतर सब कुछ करके दिया है। आपको दोबारा के लिए वेलकम करते हैं, फिर डेट दे के जाइए। 50 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राम राम। I'm just taking some few words from Didi's speech. Bolo Sri Ramchandra ki. Thank you so much. Now we are going to witness যার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে বসে আছি। I'd like to say some few words about রাজীব চন্দ্রশেখর জি স্যার। আগে আমি বলেছি অনেক কথা, কিন্তু এবারে একটু অন্যরকম রূপ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। So Rajiv Chandrasekhar ji, a former chief designer and cellular pioneer in the Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Jal Shakti and Electronics and IT. He is focused on the realizing Honorable PM Modi's vision on Skill India. So I'd like to request our chief guest, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, to have some few words, sir. मंच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मेरे कॉलीग और बहुत डायनामिक कॉलीग और बहुत मेहनती कॉलीग प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा सरकार के एक और मेहनती मंत्री सांत्वना चकमा जी,
भारत सरकार में मेरे कॉलीग्स हिना उस्मान जी, त्रिपाठी जी, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट और सिस्को से आए हुए मेरे इंडस्ट्री के मित्र, यहाँ पधारे एकेडमिशियंस और स्टूडेंट्स और मेरे भाई बहनों, मुझे मालूम है कि 1:15 बजे हो गया है और लंच का टाइम करीब आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मुझे 2-3 चीज़ बोलने हैं और आपके सामने रखने हैं मैं ज़रूर बोलूँगा। जैसे प्रतिमा जी ने कहा, मुझसे भी पूछा गया था कल शाम को कि आप त्रिपुरा 3 महीने के बाद वापस क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा स्किलिंग का प्रोग्राम है, मैं युवाओं के साथ उनके भविष्य के बारे में कुछ उनके लिए करना चाहता हूँ। प्रतिमा जी मेरे पीछे लगे हुए हैं कि कुछ करना ही है। तो मुझसे बोला गया कि आपने तो अनाउंसमेंट कर दिया है, अक्टूबर 19, 3 महीने पहले अनाउंसमेंट तो हो गया, अभी क्या करना है अभी। तो मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, अनाउंसमेंट के साथ काम भी करते हैं, और जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता हम काम पर डट के काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि त्रिपुरा के हर युवा और हर युवती के पास स्किलिंग के मौके हों, और उस स्किलिंग के कारण और स्किलिंग के द्वारा उनके लिए नौकरियां, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो। तो ये हम एक तरह से एक नए भारत में, आप जब जो स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत एक लकी जनरेशन हो। आप इस ऐसे मौजूदा वातावरण में या एक ऐसे बैकड्रॉप में स्टूडेंट्स हो जहाँ पर हमारे देश में जो पहले जो होता था, 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ होते थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होते थे वो कनेक्शन के द्वारा या आपके कोई पॉलिटिकल गॉडफादर के द्वारा ही मिलते थे। आज हमारे युवाओं के सामने, ये त्रिपुरा के युवा हो, बेंगलोर के युवा हो, गुरुग्राम के युवा हो, मुंबई के युवा हो, उनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपको समझना है, समझना पड़ेगा, समझना जरूरी है। और इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पास लाने के लिए या अपने फ्यूचर उस अपॉर्चुनिटी से बनाने के लिए आपको स्किल, एजुकेशन और स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आप बड़े लकी जनरेशन हो, एक तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में यू आर द लकीएस्ट जनरेशन ऑफ यूथ, क्योंकि पिछले 10 साल में जो इस देश का और देश में बदलाव आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदलाव लाया है, 2014 में हम 5 मोस्ट फ्रेजाइल इकोनॉमीज में थे, और आज 2023 में 24 में वी आर टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 2014 से पहले अगर आप स्टूडेंट होते, कॉलेज से निकलते और आपके पास आइडिया होता, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है या मुझे एक स्टार्टअप शुरू करने हैं, आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंस हैं, लेकिन इस देश में हालत ये था कि बैंकिंग सिस्टम का 97% नेटवर्थ 9 फैमिलीज ने कब्जा किया। तो आप एंटरप्रेन्योर होते, आपके पास आइडिया होता, लेकिन आपको पैसा मिलना मुश्किल होता 2014 से पहले। और 2014 से पहले एक नैरेटिव ये था कि जहां पर एयरपोर्ट हो, जहां पर रेलवे स्टेशन और हाईवेज हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का एक नैरेटिव, एक परसेप्शन ये था कि यहाँ पे
यहाँ पे आना इतना मुश्किल था कि कोई भी यहाँ पर आके ना तो एम्प्लॉयमेंट देना चाहता था या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। ये सब एक रियलिटी था 2014 से पहले। और 2014 से आज तक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज में जो एक क्वांटम जंप हमारे भारत में हुआ है, उसके कारण आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यह है कि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अक्टूबर 19 को जब मैं आया यहाँ पर प्रतिमा दीदी के साथ, सांतना जी के साथ, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और वो प्रोग्राम था डेलॉयट के साथ। बहुत बड़े कंपनी हैं डेलॉयट के साथ। हमको दिखाना था कि त्रिपुरा के युवा में भी वही टैलेंट है और वो भी डेलॉयट जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जो बेंगलोर के या मुंबई के या दिल्ली के या गुरुग्राम के या हैदराबाद के बच्चे कर सकते थे। और ये हमने 3 महीने में हमने नहीं कर दिखाया, ये जो 50-60 स्टूडेंट्स हैं उनने दिखा दिया है कि त्रिपुरा में टैलेंट है और त्रिपुरा के बच्चे, त्रिपुरा के युवा आर इक्वल टू द बेस्ट इन द कंट्री। तो आज मेरे साथ मैं लेकर आया हूं, आप जानते ही हैं सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट 3 बड़े कंपनियां हैं। इनको भी यही दिखाना था कि यहाँ का ऊर्जा, यहाँ के युवा में जो टैलेंट है उससे वो भी इंस्पायर हो और वो भी वापस जाकर त्रिपुरा के बारे में सोचे, त्रिपुरा के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए सोचे। तो मैं इनवाइट करता हूँ तीनों कंपनियों को कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ मिलकर कोई इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करें ताकि नाइलिट और एनआईटी और त्रिपुरा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स क्रिएट करने के लिए स्किलिंग दे। मैं स्किलिंग के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प जो है उसके बारे में थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में आप जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ये जरूर सुनिए और आप अपने फैमिलीज में जाके पूछिए कि ये सच है कि नहीं सच है कि जो मैं कह रहा हूँ। 2014 से पहले हमारे देश में 42 करोड़ लोग रोज सुबह उठ के काम के लिए जाते थे। 42 करोड़ पीपल यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड गो टू वर्क टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। भारत का वर्कफोर्स का साइज था 42 करोड़ और इस 42 करोड़ लोगों में 31 करोड़ लोग, 31 crores out of 42 crore Indians had to work without skills and without education। ये हालत था 2014 में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में एक संकल्प लिया, जैसे उन्होंने संकल्प लिया कि हर घर में नल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हर घर में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हर घर में हर फैमिली के पास घर होने चाहिए। जैसे उन्होंने ऐसे संकल्प लिया, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हमारे युवाओं को शक्तिशाली बनाना है और उनको स्किल दिलाना है। और 2015 में उन्होंने स्किल इंडिया का मिशन, उनका जो विजन था, उन्होंने लॉन्च किया। क्योंकि जो 65 साल से हमारे बच्चे एक तरह से डिसएडवांटेज थे, बिना स्किल्स और बिना एजुकेशन के साथ उनको काम करना पड़ता था और उसके कारण उनके अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थे। उसको बदलने का संकल्प, डिसीजन, विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 को लिया। और आप आज देख रहे हैं आपके सामने पीएम विश्वकर्मा हो, यानी कि हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हों, या हमारे पीएम स्वनिधि हो जो हमारे वेंडर्स हों, कार्ट वेंडर्स हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं हम उनको फाइनेंसिंग, मुद्रा लोन, जैसे प्रतिमा जी ने कहा।
हमारे फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किलिंग, जो हम ब्लू कॉलर कहते हैं, और हाईटेक फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री रेडी स्किलिंग, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, सिस्को के लिए, डेलॉयट के लिए और अलग अलग कंपनियों के लिए, वो वाइट कॉलर टॉप नॉच फ्यूचर रेडी स्किल्स, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आर्किटेक्चर, एक डिज़ाइन और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने शुरू किया है। तो मेरा एंड में मैं यही कहूँगा, स्पेशली हमारे युवाओं को, ये बहुत ही एक बदलता हुआ भारत है, बदला हुआ भारत है, एक नया भारत है, और इसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको आपका मेहनत और आपका स्किल ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। तो ये जो प्रतिमा जी, शांतना जी और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास करके आपके पास आ रहे हैं, स्किलिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप इससे ज़रूर जुड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि स्किल्स, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, स्किल्स आर अ पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी। आपके फ्यूचर को अगर आपको बदलना है, पढ़िए और स्किल सीखिए, क्योंकि ये जो नया भारत है, ये जो विकसित भारत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, इसमें आप ही इस विकसित भारत को आगे बढ़ाएंगे। आप ही ये जो आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ है इससे लाभ लेंगे, और आप ही अपने फ्यूचर को और अपने परिवार के फ्यूचर को, अपने प्रदेश के फ्यूचर को, अपने देश के फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। और ज़रूर जैसे प्रतिमा जी ने कहा, मैं मार्च में आऊँगा या फरवरी में आऊँगा। हमने पहला फेज़ लॉन्च किया है स्किलिंग, और एक अगला फेज़ होगा जहाँ पे नौकरियाँ, ऑफ़र लेटर्स, कंपनीज आएंगे, आपको ऑफ़र लेटर देंगे जिन्होंने भी स्किलिंग सीखा है, जिन्होंने स्किल से आगे बढ़ा है, और वो प्रावधान हम फरवरी से शुरू करेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा, और तब तक आऊँगा जब तक आप सब स्किल से जुड़ेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और आगे बढ़ने की आप एक संकल्प लेंगे। आप सबको नमस्कार। आपने बहुत पेशेंस से मेरे बात सुने, और थोड़ा लेट भी हो गया था प्रोग्राम आज, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। I can't wait to take this opportunity to say a few words, sir. मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी ने पहली बार जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था, इंडिपेंडेंस ले आए थे, तब हम लोगों ने उसको पहले संप्रचार किया था। आई बिलोंगिंग टू द रेडियो सेक्शन, एंड जब इंडिया वर्ल्ड कप जीते थे तो पहली बार आप रेडियो में ही सुने थे। राइट नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू हार्ड दैट रेडियो इज़ डाइंग दिस डेज। तो मेरे आपसे और सभी विनम्र डिग्निटरी से यही प्रार्थना है कि कुछ रेडियो के लिए भी आप सोचें, तो so that everyone can become radio jockey as well. So this is my guzarish aapse, and thank you so much. I would like to thank you for the Vishwakarma gurus attending the event, all the Vishwakarma gurus, and PM Vishwakarma, the PMKVY scheme has been implemented in Tripura and all any states by National Skill Development Corporation. उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। And for the IIE, একটু জোরে হাততালি চাইবো IIE and National Skill Development Corporation से जोड़ने। Right now, I'd like to request the director IIE, Sri Lalit sir, to have the vote of thanks for this morning. I'd like to share something that IIE is now host of this event. So can I have a huge round of applause for IIE and NSDC, both. Thank you, sir. It's a matter of great pride and pleasure that we have consistently been receiving the guidance and support of our Honorable Union Minister of State, Skill Development and Entrepreneurship,
Electronics and IT, Shri Rajiv Chandrasekhar ji. Under his guidance, we have been able to launch and achieve some of the very ambitious skilling targets. We are very thankful to you, sir, for all the guidance and support that we have received from you. We are extremely thankful to Honorable Minister of State, Social Justice and Empowerment, Government of India, Kumari Pratima Bhaumik Madam, for constantly encouraging and facilitating us in all our efforts and initiatives in Tripura, and for gracing today's event with her presence. I would also like to extend my gratitude to Honorable Minister, Industries and Commerce, Government of Tripura, Srimati Shantana Chakma Madam, for being a part of this event and continuously sensitizing the youth of Tripura towards taking up the skilling advantage and building their careers. I would like to extend my special thanks to Mrs. Hina Usman, Joint Secretary, MSDE, for being a part of this event and taking personal interest in all the skill development and entrepreneurship development activities of IIE. Our sincere thanks goes to all the industry representatives from Cisco, Microsoft and Flipkart for joining us today at Agartala for this event. We are thankful to all the directors, students, principals and officers from the state government who are present in the hall for taking part in today's event. We are equally thankful to officials from NSDC, RDSD, NILIT, and my colleagues at IIE who have strenuously worked towards the success of this event. Finally, we would like to thank all the students who have come here from different colleges, universities, ITIs, Kaushal Vikas Kendras and other training centers for attending this event. And also those students who have joined us online. My warm regards to all of you and thanks to everyone. Thank you very much. On this note, we are going to end this session very soon. I would like to request all the dignitaries. Now we are actually open up for the media interactions on the outside. So if you like to have some media interactions with our press friends and medias, you are welcome. So thank you so much, sir. Thank you so much, all of you. And thank you so much, all the dignitaries present here. আর আপনাদেরকে বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এই সকালটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্যে এবং ক্যান উই হ্যাভ আ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর ইউ অ্যান্ড ফর দ্য ডিগনিটারিজ ফর হ্যাভিং আস and for the IIE and for the MSDC for conducting such a beautiful event. Thank you so much and hope that this skill development process and the launch of PMKVY will help you to build your career very soon and very successful. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.